بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں احتساب اسامہ طیب کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بلوچستان کی صورتحال پہ، اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ، جس کے اندر آپ یہ کہہ لیجئے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس وقت وہ اس کے اندر ایک طرف احتجاج کیا جا رہا ہے، کچھ مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، اسٹیبلٹی جو ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی۔ معاشی طور پہ اشاریے کچھ بتاتے ہیں کہ معاملات کچھ بہتری کی طرف گئے ہیں، لیکن اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ عوام کے اوپر کسی طور پہ نظر آتے نہیں دکھائی دیتا۔ اس تمام تر صورتحال کے اندر بھارت کی جانب سے، افغانستان کی جانب سے جس طریقے سے بلوچستان میں ہمیں نظر آیا، تیرا کے اندر جو صورتحال نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے آج کے موضوعات ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار احمد ولید صاحب، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سینئر اینالسٹ، جبکہ عبداللہ حمید گل صاحب چیئرمین تحریک جوانان پاکستان بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ بٹ صاحب، آپ سے سٹارٹ کروں گا اور جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آج وزیر داخلہ نے افغانستان کی بات کی، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ بھارت کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو ایک گٹھ جوڑ افغانستان اور بھارت کا ہے، اس کا ایک نتیجہ تو ہم نے بلوچستان میں دیکھ لیا۔ سر، پاکستان کا اب اس کے اوپر جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان نے بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے کہ انڈیا اس کے پیچھے، ان کی لیڈرشپ موجود ہے، اور ظاہر ہے ساتھ CTP آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے پراکسیز ہیں، اور ان کے پراکسیز میں پھر آپ چاہے فارغ لے لیں، پھر ہندوستان لے لیں، دونوں کمبائن لگے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کو اس کے اوپر اب ہمیں خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں بہت سٹرن ایکشن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم نے کہا کہ وی آر ناؤ اے ہارڈ اسٹیٹ اور نیو نارمل، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب ٹالرنس جو ہے نا وہ ہماری ختم ہونی چاہیے، اور سیکورٹی فورسز آر رسپانسبل اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کی، اور ٹیریٹریل باؤنڈریز اور جغرافیکل باؤنڈریز کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے جو آج یہ کل انہوں نے حرکت کی اور پرسوں 2 دن پہلے کی ہے، اس کے اوپر ہمیں ہر حالت میں ہماری رسپانس شوڈ بی پرامپٹ اینڈ ڈیسائسو اینڈ ڈسٹرکٹیو۔ اس میں میرے خیال میں ہمیں جو ان کے ہینڈلرز ہیں، اور اگر ہمیں ان کے ہینڈلرز کی معلوم لوکیشن پتہ ہے، وی مسٹ گو فار سرجیکل اسٹرائک اور ڈرون اٹیک کے لیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے میں ہم وی ول یوز آل ملٹری میلز ٹو ٹیک دم آن۔ اور اس کے لیے یہ چاہے انہوں نے ہیومن شیلڈ بنائی ہوئی ہیں، جا کے سول علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں، تاکہ کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے پاکستان رسپانس نہ کرے۔ ہم نے بڑا خیال بھی کیا ہے، کیونکہ افغان عوام سے ہمیں محبت ہے، ہم ان کے خلاف بالکل نہیں ہیں۔ پچھلے 4 دہائیوں سے وہ بہت میزربل لائف گزار رہے ہیں، اور اب اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ان کا برا حال ہے۔ جو ایک حکومت بیٹھ کی آگے انٹرم گورنمنٹ، یہ وہ انٹرم گورنمنٹ ہے جو انلیجیٹمیٹ ہے، پولیٹیکل انکلوسیو نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ ایتھنک بیلنس نہیں ہے۔ یہ ایک ٹولہ ہے جو آ کے جب کے بیٹھ گیا 3-4 سال سے، جب کہ ان کا کام تھا آتے ہی الیکشن کرانا، اور عوام اپنی مرضی سے جس کو بھی لینا چاہتے ہیں حکومت میں لے کر آتے، اور پھر حکومت عوام کے لیے کام کرتی۔ جو انہوں نے قانون، اسلامک قانون لے کر آئے ہیں، وہ بھی غیر شرعی ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے، جس طریقے سے اسلام کو وہ توڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ آئی تھنک یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان ول ہیو ٹو ٹیک سرٹن ایکشن، اور وہ ایکشن یہی ہے کہ ان کا پیچھا کیا جائے، ان کو مارا جائے، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان مین بزنس۔ اس کے ساتھ جو بھی پرابلمز ہیں ہمیں وہ ان کو ریزالو کرنی ہے۔ بارڈر ہم نے سیل کیا ہوا ہے، ہم نے لاجسٹک سپورٹ سیل کی ہوئی ہے، ان کو ہم افغان ٹرانزٹ میں ہم نے روکا ہوا ہے۔ دیر آلریڈی یہ اسی لیے یہ جب ہوتا ہے نا کہ یہ جب ختم ہو رہا ہے، ٹمٹما رہی ہوتی ہے بجھنے کے لیے، تو یہ لاسٹ ڈش ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ جو ان کے 143 لوگ مارے گئے ہیں، دیٹ مینس کہ ان کی کمر بالکل آنیسٹلی ٹوٹ گئی۔ دے کوڈ ناٹ امیجن کہ پاکستان کے 10 شہروں میں ہماری سیکورٹی فورسز وہاں پر یہ آپریشن کریں گی، سکسیسفل آپریشن کریں گی، اور اس کے بعد اتنا بڑا ان کا نقصان ہوگا۔ اور ان کے یہ بلوچ کلچر ہے کہ وہ خواتین کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ یہاں پر جو خواتین کو ساتھ فیمیلز کو لے کر آ رہے ہیں، ان کو اس میں اس آگ میں جھونکا ہوا، تو اس سے دیکھ لیں کہ کوئی مورل نہیں ہے۔ دے ناٹ، یہ بلوچی تو ہے ہی نہیں، بلوچی ہوتے تو اپنے بلوچی غریب فیملیز کو انہوں نے کیوں مارا؟ دیو نوری جو گوادر میں ماری انہوں نے۔ تو آئی تھنک پاکستان کو اس کے اوپر سٹرن ایکشن لینا چاہیے، اور وہ ایکشن نظر آنا چاہیے، ویزیبل ہونا چاہیے، اور افیکٹو ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے احمد ولید صاحب۔ اس تمام تر صورتحال کے اندر جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف بالکل ابھی جو احتجاج کی تاریخ ہے وہ قریب آ رہی ہے، آپسی جو رنجش ہے، جو چپلش ہے، وہ دور نہیں ہو پا رہی، ہم ایک پیج پہ نہیں آ پا رہے، اور دوسری طرف یہ دہشت گردی کا ایک فریت جو ہے وہ دوبارہ سے سر پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
देखें, सियासी तौर पर तो तमाम जमातों को इस नुक्ते के ऊपर कम अज़ कम इकट्ठे होना चाहिए। बड़ी खुशाइंद बात है कि जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया ये जो वाक़या हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी उनको गौर करना चाहिए। पीसफुली अगर कोई वो अपने उनके एतराज़ात हैं वो अपना वो कर रहे हैं इलेक्शन के ऊपर, लेकिन इस मामले के ऊपर उनको सपोर्ट करना चाहिए, करना पड़ेगी। और दूसरा ये आप देखिए ना, थोड़ा सा मसला ये हुआ कि हम थोड़ा सा शायद रिलैक्स हुए कि जी काफ़ी बलूचिस्तान में हमारी काफ़ी बेहतरी हो गई है, लेकिन इस अटैक ने, मैसिव अटैक था ये, इस अटैक ने पाकिस्तान को कम अज़ कम ये करवाया है कि वो लोग जो है वो बैठने वाले नहीं है, उनके पीछे जो उनके सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे भारत है चाहे अफगानिस्तान के लोग हैं, वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और वो इस तरह की जो उन्होंने खुली छूट दे रखी है बॉर्डर के ऊपर, क्रॉसिंग के ऊपर, और वहाँ जाके वो छुप जाते हैं, तो उनको हमें बड़ा बड़े लेवल पे अटैक करना पड़ेगा, बड़े लेवल पे ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि अगर हम किसी तरह से जो लोकल पॉलिटिकल ऐसे लोग जो पाकिस्तान के दस्तूर को मानते हैं या पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद के साथ वो रब्ता रखना चाहते हैं, उनके साथ हम ज़रा मीटिंग्स करें, उनके साथ डिस्कस करके कि किस तरह से हमने इनको नाकाम बनाना। दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, हमारी बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी चल रही है, बहुत ज़्यादा चपलिश चल रही है, बहुत सारे इशूज़ हैं केपी साइड पे भी और बलूचिस्तान साइड पे भी, लेकिन डायलॉग में भी हमें एंगेज रखना चाहिए। ये एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए मल्टी, यानी कि टॉक्स और ये साथ ऑपरेशन, क्योंकि इसके बगैर फिर जो है मामला शायद ज़्यादा गंभीर हो जाए, क्योंकि ये जो ऐसा इलाका ऐसा है, खतरनाक है कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखें कि कैसे पहाड़ों में छुप जाते हैं जाके, तो ये मामला जो है बड़ा ख़राब हो सकता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ा अच्छा उनको सबक सिखाया है और उनके जो अटैक्स थे रिपर्स किए, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने देखे ना कितने शहरों में एकदम से उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम किया है और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो हमें मेरा ख्याल है ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें बिल्कुल ये सही है। रिलैक्स नहीं होना चाहिए और इसको हमने टेक ऑन करना है ज़रा स्ट्रांगली। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा आप कि बड़ा वाज़े तौर पे ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान के केपी के अफ़गानिस्तान का और वज़ीर दाखिला भारत का नाम ले चुके हैं। हमारी आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी होगी? सर, दहशतगर्दी इससे पहले भी हो रही है, लेकिन इस तरह का एक मैसिव अटैक जिसे गालबन नाकाम बना दिया गया है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा तैयब साहब, आपने मुझे बुलाया, और अहमद साहब को, मुर्गिया हारिस साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है मौजूदा सूरत हाल का, 12 शहरों के अंदर हमला करना, 12 मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर, ये पहले भी हो चुका है और आपको याद होगा कि ये इसी तरीके से काम किया जाता है। लेकिन इस बार ये क्यों किया गया? पहली बात यह है कि इसकी प्लानिंग, इसकी एग्जीक्यूशन, इसकी फाइनेंसिंग, इसकी इंफॉर्मेशन और सैटेलाइट इमेजेस फराहम करना, ये इनके अपने अकेले बस की बात नहीं है। जो अभी तक इतलात हैं उसके अंदर GDI, जो कि अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी है, और रॉ उसके अंदर यकीनन मुलविस हैं। 5 डोजियर्स जो हैं हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर पेश कर चुके हैं, और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में पहला डोजियर 151 पेजेस का हमने पेश किया था। लेकिन इन सब बातों को जो है वो दुनिया ने कि कहाँ जो है उसको प्लेस किया। ये प्लेस किया कि भारत, जो कि दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करता है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, वो अमेरिका के अंदर, वो श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर, मालदीव के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, और फिर उनके साथ जो है मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक डील्स जो है वो साइन कर ली जाती है। उनके साथ अमेरिका जो है वो दिफाई मुआहदा कर लेता है 10 साल का। ये देखिए ना, अब ये बातें हम, मेरे ख्याल में इनसे बहुत आगे चले गए हैं कि हम अपने शोहदा को सलाम पेश करते हैं, हम जो है वो दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासिल कर दिए। मसला ये है कि कुलभूषण यादव को हमने अभी तक जो है वो 10 साल हो गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चल रहा है, मुजरिम ने इकरारनामा किया हुआ है, उसका जो है बयान मौजूद है, अभी तक उसको फांसी क्यों नहीं लगी? तो दुनिया आपके साथ कहाँ खड़ी है? नंबर 1। हाँ, कुछ डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर हमें कामयाबियां हुई हैं। आज अफगानिस्तान का जो सिफारत खाना है उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि तकरीबन $84 मिलियन सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान को हर माह, उन्होंने जो है वो उसको विड्रॉ कर लिया है। इससे यकीनन फायदे होंगे। लेकिन हेरब्यार मरी और बशीर रेब, डॉक्टर अला नजर,
یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو سب کو دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ عرب ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے گوادر پورٹ کو چلتا دیکھتا نہیں چاہتے. وہ بلوچستان کے اندر باقاعدہ فنڈنگ کرتے ہیں اور یہ ایک ریالٹی ہے. اس کو میں نام نہیں لے سکتا لیکن بہرحال آپ بھی جانتے جی ہیں. وہ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. ہاں بریگیڈ صاحب تو اس کے اوپر بہت اچھی طریقے سے نظر رکھتے ہیں. دیکھیں اب یہ ساری چیز اپنی جگہ ہے لیکن ہم یہ جو ابھی تک ریٹورک ہے کہ جی ہم نے فلانا بھارتی نژاد ٹیررسٹ، اور بھارت کر رہا ہے، پھر بھارت دشمن ہے کہ آپ کے لیے کیا پھول بھیجے گا؟ وہ آپ کو کانٹے بھیجے گا. وہ یہی دہشت گردی کرتا ہے. ابھی تو وہ انہوں نے جشن بہارا کے بعد جس کو نوروز کہا جاتا ہے انہوں نے دوبارہ اسپرنگ آفینسو لانچ کریں گے. یہ پچھلے 20 سال سے افغانستان کی پریکٹس ہے. اس ٹائم پہ $10 بلین کے ذریعے را نے ایک باقاعدہ فنڈ قائم کیا ہے اور وہ افغانستان کے اندر افغان نیشنل آرمی کے لوگوں کو استعمال کرتی ہے. اس کا دوسرا مقصد کیا تھا؟ اس ٹائم پہ ایران کے اندر جو ہے جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. USS ابراہم لنکن جو ہے وہ خطے میں موجود ہے. پوری دنیا کی نظریں مشرق وسطیٰ اور ایران کی صورتحال پہ لگی ہیں. 2006 میں امریکن ڈیفنس جرنل کے اندر ایک میگزین ہے سب سے بڑا دنیا کا، کرنل ریلف پیٹر جو کہ امریکن ایک کرنل تھا، اس نے بلڈ بارڈرز کے نام سے نقشہ بنایا تھا. اس کے اندر اس نے مشرق وسطیٰ کے اندر بھی تبدیلیاں لایا تھا اور وہ تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں. اور اس نے ایک آزاد جو ہے وہ بلوچستان کا کانسیپٹ پیش کیا تھا جس میں ایران، افغانستان اور پاکستان کا بلوچستان شامل ہے. نہ افغانستان کے لیے یہ حق میں ہے، نہ یہ ایران کے حق میں بہتر ہے، اور نہ پاکستان کے لیے ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو دنیا کی توجہ کو مبذول کرایا گیا کہ دیکھیں جناب پاکستان کے اندر تو یہ ہو رہا ہے اور پاکستان سٹیبل نہیں ہے. سیکیورٹی فورسز نے جس طرح سے مؤثر کارروائی کر کے ان لوگوں کو جہنم واصل کیا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کیا ہم صرف ریسیونگ اینڈ پہ رہیں گے؟ دہشت گرد آتے رہیں گے اور ہم ان کو مارتے رہیں گے اور اپنے لوگ جو ہے قربان کرتے رہیں گے؟ نو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بلوچستان کی حکومت کہاں موجود تھی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی یہ کل سے بلکہ 3 دن سے یہ آپریشن چل رہا ہے، آپ نے بلوچستان کے اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ مجھے اور بریگیڈیئر صاحب کو اور احمد صاحب کی جگہ یہاں بلوچستان کے کوئی MNA MP اور سینیٹر موجود ہوتے. لیکن کیا جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد آپ کو کوئی نظر آیا بندہ؟ کوئی آپ کو اب کے نظر آیا کہ ان اضلاع کے اندر وہاں کے لوکل لوگ بھی جو ہیں ان کو نہیں جانتے کہ ہمارے نمائندگان کون ہیں؟ کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ اسمبلیوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اس قوم کا پیسہ لوٹا، مرکز نے پیسہ دیا، NFC کی شکل میں دیا، ان تک لوگوں تک پہنچایا نہیں گیا. فوج ہے صرف قربانی دینے کے لیے، فوج ہے جس کے اوپر اعتراضات اٹھتے ہیں، فوج ہے جو جہاں قربانی اور شہادتیں دے رہی ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بات تو یہ ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کی نسل در نسل جو ہے یہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا، کیا کردار ادا کیا؟ اب پیٹریوٹ ایکٹ جیسا جو 9/11 کے بعد ایک پیٹریوٹ ایکٹ امریکہ نے بنایا تھا، اٹ از ہائی ٹائم دیٹ وی ہیو ٹو کم اپ ود اے پیٹریوٹ ایکٹ. ہمیں سیاست بہت اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سیاست کو لے کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے ملک میں روزانہ امن امان کی یہ صورتحال، پولیس کہاں تھی؟ وہاں جو دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کس نے عمل نہیں ہونے دیا؟ آج غضب خدا کا 13 سال ہو گئے، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ فوج تو قربانی دے کے یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ہاں اور اس سے زیادہ کرے کہ کیا 15 لوگ شہید ہو گئے ہیں، جامع شہادت نوش کی ہے. کرنل صاحب ابھی جو ہے 4 دن پہلے ان کی جامع شہادت ہو گئی. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو اپنا قربانی کر رہے ہیں، جو 16 نکات جو ان لوگوں کے زمرے میں آتے تھے انہوں نے کیوں نہیں عمل کیا؟ Aren't they responsible? Isn't it a national crime? بالکل صحیح. بڑا بریگیڈیئر صاحب عبداللہ صاحب نے بڑا نتارہ کر دیا. سفارتی سطح پہ بھی جو کچھ ہم نے کیا اس کا جو رسپانس آیا، دنیا نے جو اس کا رسپانس دیا وہ بھی بات کر دی، اور بلوچستان کی حکومت اور سیاستدانوں سے بھی سوال کر لیا ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ 16 نکات کون ان سے پورے کروائے گا حکومت سے؟ یہ ہم 14 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں، 12 سال سے، کہ فوج نے اپنے کرنے والے کام کر دیے، نیشنل ایکشن پلان کے جو حکومتوں کرنے والے کام تھے وہ نہیں کر رہے. اور سر رسپانسبلٹی کتنی عائد ہوتی ہے بلوچستان حکومت پہ، وہاں کی پولیس پہ، ان لوگوں پہ؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ 16 پوائنٹ جو ہیں یہ ظاہر فیڈرل گورنمنٹ نے انشور کرنی، انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی. اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، آپ کی جو اسٹیٹ لیول کی کمٹمنٹ ہے وہ اس کو پوری کرنی ہوتی ہے. جو بھی گورنمنٹ ہے ہمارے ملک میں ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ایک حکومت آتی ہے، وہ جب دوسری آتی ہے حکومت اس کے سارے کام ختم، زیرو سے شروع ہوتا نہیں ہے سلسلہ. دس از دا پٹ فال ہمارے سسٹم کے اندر. وہاں پر ڈسکس ہوا مدرسہ ریفارمز، پولیس ریفارم، جوڈیشل ریفارمز، نیکٹا فال کریں گے، کیوں نہیں کیا؟ دیر نو جسٹیفیکیشن. پرسنل ویمز، پرسنل انٹرسٹ
किसी को चाहिए कि मुझे नेक्टा को मैंने कंट्रोल करना है, किसी को कोई और बात करनी है, वो लटके हुए। और लेकिन काम कौन कर रहा है? मुसल्ह फौज। सेक्रीफाइस कौन दे रही है? मुसल्ह फौज। शहादतें कौन दे रही है? मुसल्ह फौज। सो ये आपको चाहिए, ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बलोचिस्तान गवर्नमेंट तो फिर भी कोऑपरेट कर रही है मुझसे, लेकिन अब केपी की गवर्नमेंट का रुकिए क्या हाल है? अब आप मुझे ये बताइए कि कोई रीजन है जो आपने मदरसा रिफॉर्म ना करें? 32,000 मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर, 16,000 रजिस्टर्ड हैं, 16,000 रजिस्टर्ड ही नहीं है। आप रजिस्टर करने लगे हैं तो ह्यूमन क्राइम होती है आपके आलम दीन का। तो बड़ी ये कहाँ कौन सी पॉलिसी है मुझे बताइए? ब्रिगेड साहब अभी देखिए ना, अभी जो 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 मसाजिद के इमाम, उनके लिए जो इन्होंने 25,000 लगाए, जिस तरह से उन्होंने उनकी सारी रजिस्ट्रेशन की, ये काम भी तो हो गया ना। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। मुझे याद है कि 2-3 माह पहले की बात है कि आपके ये पिटवार खाने और ये सारे यहाँ पे सबको लाइन हाजिर करके दौड़ें लगी हुई थी उनकी। देखिए उसके बाद बकायदा प्रॉपर तरीके से इसके लिए एक जनरल डिटेल हुए रिएश मदरसा रिफॉर्म्स के लिए, दोनों दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात के लिए सब कुछ किया गया है, नहीं कर सके। सो हमें कहीं ना कहीं वी हैव टू डिसाइड कि एनफ इज एनफ। आपने जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं किए? आप मुझे बताइए, जो आप पकड़ते हैं वो छोड़ देते हैं। क्या एंटी टेररिस्ट कोस्ट आपके, हमने ये कहा था कि जी उनको बेशक आप कंटोनमेंट में ला के रख लें, उनको आप इस तरह से ट्रेन करें कि वो 1-2-3 महीने के अंदर केस का फैसला करें, नहीं करते। 10 साल लगा दें तो व्हाट इज द पर्पस? जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, इट्स वेरी सिंपल। पेशावर में इतने बड़े मुजरिमों को, जो ये APS के मुजरिम थे स्कूल के, उनको छोड़ दिया। तो यहाँ कहीं तो कोई पॉलिसी बनाए ना। ये आप प्रॉब्लम यही हमारे पाकिस्तान की है। आपने नेक्टा का जहाँ फैसला था कि यहाँ रह के तमाम इंटेलिजेंस की गैदरिंग होगी, कोलेशन होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हमने नहीं किया। अब मुझे बताइए कोई जस्टिफिकेशन हमारी है? नहीं जस्टिफिकेशन है। सो ये हुकूमत का काम है ना, ये आप क्यों नहीं हम करते हैं मुझे बताइए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आज ये फैसला करें कि हमने ये नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना है। अभी नए 14 पॉइंट है, उन पर तो अमल करें। चलिए आपने 6 पॉइंट निकाल दिए, उन पर 14 करें। पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते? जुडिशियल रिफॉर्म आप क्यों नहीं फिक्स करते कि ऐसे के कोर्ट टेररिस्ट कोस्ट होंगे, उसमें ये होगा, उनके नाम सीगा में रखें जजिस के, और कंटोनमेंट जाके उनको रखें, उनको प्रोटेक्शन हो, नहीं करते। इशू ये है कि हम किसी चीज में भी फैसला करने के बाद उसको अमल नहीं करते हैं। हर चीज का कानून है, कौन सी चीज का पाकिस्तान में कानून नहीं है? द ओनली थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन, वी डोंट डू। अब ये जो इंसिडेंट हुआ, मुझे बताएं कोयटा में किस तरीके से आया? कोई तो जिम्मेदार है, शहर में आके घूम रहे हैं। उसके बाद बिल्कुल ठीक, बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, कामयाब ऑपरेशन किया, बट देन क्यों इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं तो हमने गलती की है, हमें पता होना चाहिए, वो देखना चाहिए कि क्या गलती हुई है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अभी हमें वक्त आ गया है अपने घर को ठीक करें। आप दुनिया से जितनी मर्जी बात कर ले कि अमेरिका हमें सपोर्ट करे, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल योर सेल्फ। अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है, अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी, खुद ही लड़नी पड़ती है। दिस इज व्हाट इज कि आपको अपना घर खुद ठीक करना है। इलीगल स्पेक्ट्रम क्या आज तक हम नहीं ठीक कर सके? हुंडी का पैसा भी आ रहा है, स्मगलिंग का पैसा भी आ रहा है, नारकोटिक्स का पैसा भी आ रहा है, सिगरेट भी स्मगल हो रहे हैं, उसके बाद आपकी गाड़ियां भी स्मगल हो रही हैं, सारा कुछ चल रहा है, यही टेररिज्म में पैसा जा रहा है। कोई पोस्ट जितनी आप कास्ट कर रहे हैं, देखिए कितना पैसा, कितनी एक्सपेंसिव है, चल रहा है पैसा, सारा चल रहा है। तो ये इसके लिए देन डिसाइड वंस। अभी आपके केपी के चीफ मिनिस्टर सपोर्ट नहीं कर रहे, नहीं एग्री करते, यू हैव टू डिस्कस हिम। या तो फेडरल गवर्नमेंट जाए, उनको ब्रीफ करे, या अपने पास बुलाए, कहीं तो बैठ के करे। दुनिया को मैसेज करा जाता है कि पूरी कौम यकजा नहीं है। अगर एक प्रोविंस साथ नहीं मीन वी नॉट नॉट टुगेदर। वी हैव टू शो द वर्ल्ड वी आर स्टैंडिंग यूनाइटेड। द वे मार के हक में हमने किया, बयान महसूस में किया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, क्या कुछ कहाँ जाए मुझे आप बताइए। अमेरिका हो जाएं, यूरोपियन यूनियन हो जाएं, इस्लामिक कंट्रीज हो जाएं, हर जगह मिलिट्री डिप्लोमेसी वो लेके जाएं, और उसके बाद काम आपके फेडरल गवर्नमेंट के जो काम है वो काम नहीं कर रहे। सो जब तक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होगी, सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं होगी, आप किस तरीके से करेंगे मुझे बताइए। कभी भी जब तक आपको बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होगी, सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं, कौन अपनी जान माल की हिफाजत के बगैर इन्वेस्टमेंट कर देगा? नहीं करेगा। तो इसके लिए सोचें, बैठें, डिस्कस करें। ये जो पॉलिटिकल डिफरेंस है, इनको आप थोड़ा देर के लिए साइड पे करें, फाइंड अ सॉल्यूशन। यस, ये बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद
बिल्कुल सही है। अहमद वली साहब, बड़ेर साहब ने बात की, अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ी हर पाकिस्तानी के दिल के करीब बात की है कि कब तक हम ये सुनते रहेंगे। 2-2.5 दहाइयों से तो हम भी सुनते चले आ रहे हैं कि ये हो गया इस तरह से, हम इसके ऊपर मजम्मत करते हैं, हम इसका जवाब देंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे, हम काबू कर लेंगे, लेकिन हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स या हमारे सिस्टम्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और जो बात हुई नेशनल एक्शन प्लान की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 में से कोई 8 के करीब पॉइंट ऐसे थे जो हुकूमतों ने पूरे कर रहे थे। सर, इनकी विल नहीं है, ये इनकी प्रायोरिटी नहीं है, या कॉम्पिटेंसी नहीं है? देखिए, वो बस मुख्तलिफ उनके पास बहाने हैं कि जी फलां वजह है, हुकूमतें भी स्टेबल नहीं रही, और उसके बाद वो कहेंगे जी उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन केपी में हुकूमत जो है वो पिछले 12 साल से चल रही है। वहाँ पे तो ये सारा इकदाम होने चाहिए थे जो भी नेशनल एक्शन प्लान के थे। दूसरा ये कि हमें एक बाकायदा कोऑर्डिनेशन का सिलसिला बनाना चाहिए कि जो भी इदारे हैं, जितने भी लोग हैं, सिविलियन हैं, मिलिट्री के हैं, उनका एक कोऑर्डिनेशन का यूनिट होना चाहिए जिसमें जहाँ जहाँ पे मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाए और उनको दूर किया जाए, और ताकि फिर हमांगी के साथ हम चल सकें। जो इंफॉर्मेशन है, सीक्रेसी है, जो बंदे जो पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन रखना, ये प्राय देखें दुनिया भर में ये सिस्टम इवॉल्व हो चुके हैं कि मॉनिटरिंग जो है वो बहुत सख्त है। एक अगर कोई वाक़या हो भी गया तो उसके पीछे से वो उसको ढूंढ लेते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन मिल रही है, सैटेलाइट के थ्रू मिल रही है, कैसे वो रिकॉर्डिंग हो रही है, कैसे सारी चीज़ें। पाकिस्तान को ये वाला सिस्टम जो है मॉनिटरिंग का, ख़ास तौर पे इसको बलूचिस्तान साइड पे, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन है, वहाँ पे कोई आसान काम नहीं है कि फिजिकली जो इन पर्सन उस तरह से नहीं जासूसी की जा सकती या इंफॉर्मेशन ली जा सकती। लेकिन फिर भी एक सिस्टम तो इवॉल्व करना है कि भाई अगर ये प्लान हुआ, 12 शहर अटैक हुए, तो उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि कौन लोग थे जिनके पास ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने इसको चेक रखना है कि भाई आइंदा इस तरह का हमने वाक़या होने नहीं देना। सेल्फ यानी कि आपको करना चाहिए, अपने आप को जवाबदेह करना चाहिए हर एक को। तो उसमें देखना चाहिए कि भाई कहाँ पे हम फ्लॉज थे, कैसे ये सारा पेनिट्रेट कर गए, कैसे ये अगर बलूचिस्तान की हुकूमत है उन्होंने अपना क्या सिस्टम इवॉल्व किया है। जब से हुकूमत आई है उन्होंने अपने इलाकों में क्या काम किया जहाँ से वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो उनके राब्ते क्या हैं, कोई उनकी बगिंग हो रही है, कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब मकसद यही है कि ये सारा ब्लेम जो एक दूसरे पे हम डालेंगे सारा, तो उससे काम हल नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा। एक यूनाइटेड एफर्ट करना पड़ेगी, पूरा एक नैरेटिव के साथ चलना पड़ेगा। पाकिस्तान का आप देखें ना, यूएन में भी रेज हुआ ये इशू, और अफगानिस्तान अंडर प्रेशर है, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे उनको पाकिस्तान के साथ ऐसे इतनी सपोर्ट मिली पाकिस्तान से हर मौके के ऊपर पिछली कई दहाइयों से, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं। और बिल्कुल देखें ना, जिस तरह से पाकिस्तान चाह रहा है कि आपके जो बॉर्डर से लोग इस तरफ एंटर हो रहे हैं उनको आप रोकें, तो आपके बॉर्डर के उस तरफ लोग बैठे हैं उनको आप पकड़ें। तो अगर वो नहीं पकड़ रहे या वो बिल्कुल ही नज़रअंदाज करके बैठे हैं कि ठीक है जी ये पाकिस्तान जाने और ये लोग जाने, ऐसा नहीं। यानी अगर वो टीटीपी जो है इस तरफ पाकिस्तान उन्होंने रहाई दी उनको जेलों से और कहा कि ठीक है जी पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन मसला ये है कि जो पाकिस्तान पिन पॉइंट करके उनको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये टारगेट्स हैं, यहाँ पे लोग जाके वो छुप जाते हैं, तो वहाँ पे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनेशनल लॉज हैं, आप अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के, अपने मुल्क में बैठ के किसी दूसरे मुल्क में इस तरह से ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे ठीक है ये यहाँ से हो रहा है तो हम क्या करें। इसलिए उनको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा। और यूएन ने काफ़ी प्रेशर डाला है वहाँ पे, पाकिस्तान ने भी यूएन में रेज किया इशू, और अफगानिस्तान के ऊपर खासा प्रेशर है, और अमेरिका ने भी प्रेशर डाल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने मुल्क के अंदर से एक पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ इसको देखना पड़ेगा, वरना फिर ये चलता रहेगा। काफी सालों से हम देख रहे हैं, दहाइयों से देख रहे हैं, मामला चल रहा है जी बलूचिस्तान में। एक वक्फा आता है जिसमें कहा जाता है जी अब स्टेबल हो गया, लेकिन जो उसकी जड़ें हैं उनको हमने पकड़ना है, उनसे जैसे भी डील करना है, कैरेट एंड स्टिक जो भी मामला हमने देखना उसके जरिए हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी तरफ रुख करूंगा और आपसे जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल सिचुएशन पे आना चाह रहा हूँ और जानना ये चाह रहा हूँ कि हमारी जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में, मेजॉरिटी आपस में गुत्थम गुत्था नज़र आ रही है। सर, ये कैसे इम्पैक्ट करती है दहशतगर्दी पे? यानी दुश्मन को, दहशतगर्दों को ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा मौके मिलते हैं? और शॉर्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन, भारत और अफगानिस्तान के मुलव्वस होने की, हमें ये पिछले चंक से रिलेटेड है, हमें सारा उसका पता चल गया, हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा सर? देखिए, हमारा रिस्पांस ये है कि अगर हम ये बीटिंग द बुश वाली बात है, हम उसको अगर यही कहते रहे कि जी हम तो जानते हैं फलाना है, हमने डोजियर पेश कर दिया, वो बंदे मार रहे हैं, हम डोजियर पेश कर रहे हैं, वो आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, हम जो है वो डोजियर पेश कर रहे हैं, वो आपको रोजाना जो है कभी आके आपके ऊपर जो है बमबारी कर जाते हैं, कभी आपको पुलवामा का बहाना बनाते हैं, तो कभी पहलगाम का बहाना बनाते हैं। कोई चीज के अंदर गजब खुदा का, और मगरिब जो है वो तमाम उनको सपोर्ट करता नजर आता है। आप मुझे देखें कि जो भी है वो हम हुए, तुम हुए, कि मीर हुए, तमाम के तमाम मोदी की जुल्फों के असीर हुए। मसला यहाँ ये है, ये सारी चीजें, अब आपने पॉलिटिकल सवाल पूछा है, पहली बात तो यह है कि डू इन रोम एज रोमन्स डू, सीधी सी बात है। आप उनको रिप्लाई, जब आपने बॉर्डर अपने क्लोज करके आप अपने मुल्क में जंग लड़ेंगे तो फिर उसके तमाम रास्ते इस्लामाबाद में आके रुकेंगे, याद रखिएगा। आपकी ऑफेंसिव पॉलिसी आपने अपनाई है, बहुत अच्छी बात है। जरा अब इसको मेरे ख्याल में हमें मजीद बियॉन्ड बॉर्डर्स के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में वी शुड रिप्लाई इन द सेम क्वाइन। दुनिया को ये पता होना चाहिए, इट्स इनफ इज इनफ, वी मस्ट अडॉप्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। हार्ड स्टेट बनने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अब आप आ जाते हैं सियासत के ऊपर। ब्रिगेड साहब बैठे हुए हैं, ब्रिगेड साहब वजीर दाखिला रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट में। आप स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट उठा दें, आपको पता चलेगा कि ब्रिगेडियर साहब के दौर में जो काम हुए वो सिंध गवर्नमेंट के अंदर शायद कभी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ब्रिगेडियर साहब के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था। ब्रिगेडियर साहब ने वो किया जो इंसाफ के तकाजे चाहते थे, इसलिए ब्रिगेडियर साहब, अब आप इस सियासत को लेके जो है ना, आप इस नीलम परी को जो है ना, वो इसको आप इसको पूजें, क्या पाकिस्तानी कौम को इससे कोई फायदा हो रहा है? आप बताएं, 5300 अरब रुपए की गजब खुदा की करप्शन हुई है, IMF की रिपोर्ट मौजूद है, किसी को सजा हुई है? क्यों नहीं? मतलब ये चुभते सवाल। गुल प्लाजा का वाकया हुआ है, आप मुझे दिखाएं, सिर्फ दिन सियासत सियासत सियासत, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, एंड ऑफ द डे आप जो है वो कहें कि जी अब्दुल्ला गुल पे डाल दो, तो वो उसने किया था, वो ब्रिगेडियर साहब पे डाल दो, वो अहमद साहब के ऊपर डाल दो। क्यों डाल दो भाई? तुम रिस्पॉन्सिबल हो, जितनी तुम तालियां हैं वो तुम्हारे हक में, और जो गालियां हैं वो तुम इदारों के ऊपर डालते हो। खुदा का खौफ करो, तुम्हारी अपनी कैपेबिलिटी क्या? इस सियासत ने पाकिस्तान को उधेड़ के रख दिया है। ये निजाम जमहूरियत और पाकिस्तान अब इकट्ठा नहीं चल सकता। वी हैव टू अंडरस्टैंड, जमहूरियत अच्छी चीज होती है, लेकिन क्या ये जमहूरियत है? मौरूसी सियासत, नस्ल दर नस्ल, बादशाही निजाम, पैसा वाले जो है वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। ये 5300 अरब रुपए की करप्शन, एक आदमी को सजा ना मिलना, क्या जा रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? करप्शन इंडेक्स में 2 पॉइंट नीचे गिर के आप 135वें नंबर पे आ गए हैं। आप जो है, आपकी अदालती निजाम जो है वो 139 नंबर के ऊपर दुनिया में खड़ी है। 9 ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, 9 टोटल जो है CTD की अदालतें वहां मौजूद हैं पूरे बलोचिस्तान के अंदर। आप चले हैं जनाब दहशतगर्दी से लड़ने के लिए? ये हमारे कप्तान, ये हमारे मेजर, ये हमारे कर्नल, ये हमारे ब्रिगेडियर, ये हमारे जर्नैल, ये हमारे सिपाही, ये मुफ्त है। ये हमारे जो है, इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कोई पंजाब से आता है, पंजाबी बुरा, पंजाब से आने वाले, सिंध से आने वाले, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से आके वो कुर्बानियां दे रहे हैं, बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं। और आप जो है वो जो चीज होती है वहां, वो सियासतदान जो है बलोचिस्तान के लोकल, उनसे पूछें, वो कहते हैं ओ जी कोर हेडक्वार्टर से पूछो, कोर हेडक्वार्टर से पूछो। मैं गलत कह रहा हूं, मेरी बातें आपको बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन मैं तंग आ गया हूं। देखिए, मैं रोजाना जाके शहादा के जनाजे जो है वो पढ़ता हूं, तकलीफ होती है। मैं उन लोगों को देखता हूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखता हूं कि वो हिल जाते हैं। जब एक बच्ची ने जो है वो अपना दुपट्टा जो है वो उनके सामने फैला दिया था, और जो है नमाज़े जनाजे पे कहा कि मेरे भाई का जो है वो कातिल कौन है? बड़े भाई, मैं एक कोर कमांडर साहब को जानता हूं, नाम ले देता हूं, जनरल सत्ती साहब, जो फॉर्मर जो है सदर्न कमांड को कमांड करते रहे हैं। उनको, वो ब्रिगेडियर बर्की साहब थे हमारे इंटेलिजेंस के, वो शहादत हुई उनकी। उनके बेटे को जब वो पाकिस्तान का परचम देने लगे तो मैं देख रहा था कि वो उनकी जो है वो कांप रहे थे। मैंने उनसे पूछा, जनरल साहब ये, उन्होंने कहा ये मुश्किल तरीन काम है,
کہ میں ایک جوان بچے کو جو 21 سال کا بچہ ہے میں اس کے باپ کی جگہ اس کو پاکستان کا پرچم پیش کر رہا ہوں. یہ آپ ان کے گھروں کے گئے, آپ نے ان سے پوچھا, شہادتیں روزانہ خون سے لتھڑی لاشیں, صبح وردی پہن کے جاتے ہیں, شام کو جو ہے گولیوں سے چھلنی خون سے ڈوبی ہوئی لاش آتی ہے. کون لوگ ہیں؟ اور یہ سیاست ہے. کسی کے پاس اربوں روپے ہیں, کھربوں روپے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ جناب کیا لائف سٹائل ہے. آپ دیکھیں ان کے لیوش لائف سٹائل ہیں, اور وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا. پاکستان کے 47% لوگ جو ہے سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں, 67% جو ہے آپ کی جو ہے وہ انفلیشن ریٹ بن گیا ہے. پاکستان کے اندر لوٹ مار مچی ہوئی ہے. وہاں جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور اس کے اندر 74% دہشت گردی کے اندر اضافہ ہوا ہے. 12 جگہ کے اوپر ایک دن میں جو ہے حملہ ہو جاتا ہے. کدھر ہیں حکومتیں؟ وہ ہیں تو خیبر پختونخوا کے اندر پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ جناب وہ تیرا کے معاملے پہ ابھی وہ کر دیا نا, پھر جو انہوں نے تیرا کے اندر جو اجلاس بلایا اور پھر انہوں نے کہا جرگے نے کہ جناب کون ریسپانسبل ہے. وہ 100 ارب روپے کا پیکج جو ہے وہ کس نے منظور کیا تھا؟ تیسری کنزیکٹیو حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر. وہ 4 ارب روپے کی امبیزلمنٹ ہوئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ سے پوچھتے ہیں کہ جناب 12,000 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے افیم کاشت کی ہوئی ہے خیبر اور تیرا کے اندر, اور اس کے 25 لاکھ جو آمدن ہے فی ایکڑ, جس کا تقریباً تیسرا حصہ جو ہے وہ دہشت گردوں کو جاتا ہے. 9 ارب روپیہ غضب خدا کا صرف 1 سال کے اندر دہشت گردوں کے ہاتھ میں گیا ہے. اور وزیر اعلیٰ سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو کاروبار ہے. آپ نئی نسل کے نمائندے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم تو تحریک انصاف جو ہے وہ نئی نسل کو ریپرزینٹ کرتی ہے. آپ نئی نسل کو جو ہے وہ زہر دے رہے ہیں, دہشت گردی ان کے اندر دے رہے ہیں. آپ ذرا نکل جائیں ٹانک اور اس کے علاقے آگے ساؤتھ وزیرستان, پھر نارتھ وزیرستان, یہ سارا مکین اور دیگر کے علاقے, ان کے اندر کیا حال ہوا ہے. کوئی وہاں نو گو ایریاز بنے میں, نماز عصر کے بعد سے لے کے صبح فجر تک پولیس وہاں باہر نہیں نکل سکتی. کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک فوج ہے, وہ کس جگہ جائے؟ 1.25 لاکھ مشکل فوج ہے. بریگیڈ صاحب جانتے ہیں اس بات کو. 12 کور فوج جو ہے 44% پاکستان کا حصہ ہے, 44%. 1.25 لاکھ فوج کے ساتھ وہ کیا کیا کریں؟ کرپشن کو وہ روکے, اسمگلنگ کو وہ روکے, دہشت گردی کو وہ روکے, وہاں سیلاب ہو تو وہ جائے, زلزلہ ہو تو وہ جائے, وہاں کوئی لا کی جو مسئلے ہوں اس کے اندر وہ کرے, تعمیرات وہ کرے, بالکل صحیح, کیور کرے, ہر چیز وہ کرے, اور یہ صرف بیٹھ کے کرپشن کریں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بریگیڈ صاحب, وے فارورڈ کیا ہے؟ سیاستدان اپنا رول پلے نہیں کر رہے تو ایسے کیسے چلے گا؟ دیکھیں, سیاستدان کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, اور سیکنڈ مینڈیٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ ہے تو دین ٹیک ایکشن. دیکھیں ابھی بہت انڈیا نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا پلوامہ میں, پہلگام میں, اس کے بعد وہاں پر ایک صحیح ڈرامہ کیا, ایک نیوکلیئر ہمسایہ ملک پہ کھلم کھلا چڑھائی کر دی, حملہ کر دی. ہمارے ملک میں جو حال ہوا ہے انڈیا نے کیا ہوا ہے, اور تھرو پراکسیز, تو آن بی سپوز ٹو ریپلائی, ایٹ لیسٹ افغانستان کو تو ریپلائی کریں تاکہ وہ انڈیا کو جواب مل جائے. ماریں گے 5-6 کمانڈر جو ہیں ان کو پھٹکا کے ماریں, جو ان کے یہ فتن خارج ہیں, فتن ہندوستان ہیں, یہ جا کے جہاں چھپے ہوئے ہیں, وی ہیو آل انفارمیشن, سارٹ دیم آؤٹ. تھوڑا کولیٹرل ڈیمیج آپ کو اگر ہوتا تھا دین یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. ہمیں ٹھیک ہے افغان عوام سے بہت محبت ہے, انہوں نے بڑی میزریز اٹھائی ہیں, تکالیف اٹھائی ہیں, بٹ دین دے ہیو ٹو سی, ان کو نکالیں وہاں سے. افغان عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ان کے خلاف کھڑے ہوں. یہ انٹرم گورنمنٹ کا کام کیا ہے کہ الیکشن کرانا. آپ یہ ان کا کام ہے, عوام کھڑی ہو جائے, کوئی جی ہمیں ڈیموکریٹک الیکشن چاہیے, اب ہمیں اپنی مرضی کی جمہوریت چاہیے, اپنی مرضی کی حکومت لائیں, کک دیم آؤٹ. دے آر دا لوٹیرس. نہ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہے, نہ ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہے, نہ وہاں پر کوئی اور چیز ہے. بیٹھ کے یہ ایسی پیسہ لے رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, جیبیں بھر رہے ہیں, بچے باہر پڑھ رہے ہیں. دیٹس واٹ دے آر ڈوئنگ اٹ. اس لیے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی قندھار اور کابل کے 2 زیادہ گروپ بن گئے ہوئے. کم از کم کہیں تو وی ہیو ٹو انشور کہ یہ کریں, ان کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا میں ہوتا ہے, میں اسرائیل کو دیکھ لیں, میں انڈیا کو دیکھ لیں, امریکن کو دیکھیں. ناؤ وی شوڈ آلسو, وی آر اے نیوکلیئر اسلامک کنٹری اینڈ وی ہیو ٹو پروو دا ورلڈ کہ پاکستان از ناؤ اسٹینڈنگ آؤٹ ایز فار ایز ہمارا یہ ملٹری فورس ہے. دنیا کو بتا دی کہ ہماری کیسی ملٹری فورس ہے. واٹ آل وی کین ڈو. نیوکلیئر پاور کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. کم از کم ان کو تو سیدھا کریں. یہ ٹٹلی بٹلی یہ بیٹھ کے یہ پاکستان میں روز کر رہے ہیں, اور ہم بار بار کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کریں گے, ہم بالکل لحاظ کریں, بٹ دیر از اے لمٹ ٹو اٹ. فیلڈ مارشل سے آصف منیر, آئی تھنک انہوں نے بہت ٹالریٹ کر لی ہے.
Now is the time we don't have to inform anyone. Now Islamic country, now American, they don't listen, we don't bother. We are capable of doing it. And we have all the military means available है हमारे पास. ये सबसे जरूरी है. अमेरिकन जाते हुए why they left ammunition, $7.2 billion weapon ammunition ये छोड़ के गए हैं. You think कि वो बच्चे हैं वो छोड़ के गए हैं यहाँ पर? We know it, but the reason वो क्यों छोड़ के गए हैं? इसलिए कि ये they should fall into the hands of these terrorist organization, और ये पाकिस्तान में टेररिज्म करते रहे, CPEC ना बने, हमारी सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी ना हो, हमारा गवादर पेट ऑपरेशन ना हो. अब्दुल्ला गल बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये वी नो के कौन सी कंट्रीज हैं, और दोज कंट्रीज हैव बीन फंडिंग इंडियंस अगेंस्ट पाकिस्तान के टेररिज्म को और चढ़े. दैट्स व्हाट इट इज. इसलिए ये आई थिंक वी हैव टू टेक अ स्टैंड इसके ऊपर. हमें आप इसको चेक कर, तुर्की को कॉन्फिडेंस मिले, जो हमारे लॉयल हमारे खास दोस्त हैं, उसके साथ मिलकर वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट वी हैव टू डू. आप इस तरह नहीं कर सकते कि हमारे ट्रुप लीड करते रहे, हमारे ट्रुप्स कुर्बानियां देते रहे, हमारे पश्तून भाई कुर्बानियां दें, बलोची भाई कुर्बानियां दें, और हमारे कुछ लोग बैठे मजे करें, ऐसी करें, अफ्यून की कॉस्ट पे दबा के पैसा कमा रहे. लेट्स इसको कहीं ना कहीं एंड करने की जरूरत है. एनफ इज एनफ. आई थिंक द गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड नाउ. बिल्कुल सही. अहमद वली साहब, जो कल मुलाकात होने जा रही है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KPK की, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने की, कुछ मामलात बेहतर होने की उम्मीद है? मेरा ख्याल होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव रिस्पांस दे इसके ऊपर जो पाकिस्तान को दरपेश है मसला, ख़ास तौर पे KP और बलूचिस्तान में, तो उनको उनके कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो सियासत भी नहीं रहेगी ना. अगर आप जिस तरह के काम कर रहे हैं, ये तो नहीं कह सकते कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं इस चीज़ से. अगर ये चीज़ से आप नाइल्म रहेंगे या कहेंगे कि जी हमें तो पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है, वफाक जो है वो सारे मामला देखे या फौज सारे मामला देखे, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को KP में, बलूचिस्तान में, इवन अफगानिस्तान में हमारी इंटेलिजेंस की पेनिट्रेशन होनी चाहिए. पाकिस्तान की पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान में जो अफगान जंग थी रशिया की, और उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था. तो सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड सारी चीज़ें चल रही हैं. आप देख लें, जितनी भी अब कोई फिजिकली लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें जो वो चल रही हैं. अगर कोई इजराइल जो है ईरान में जिस तरह से अटैक्स कर रहा है, कोई उन्होंने ऑब्वियसली अपनी इंफॉर्मेशन बेस्ड वो अटैक्स किए और ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को ऑब्वियसली पाकिस्तान का सर्वाइवल है, वेस्टर्न बॉर्डर जो है हमें सेफ रखना है. उसको सेफ रखने के लिए हमें हर वो काम करना चाहिए जो कि हम कर सकते हैं. हमें रिसोर्सेज लगाने पड़े, पैसा लगाना पड़े, इंफॉर्मेशन के लिए हमें वहाँ पे अपनी पेनिट्रेशन करनी पड़े. पाकिस्तान के जो दोनों सूबे हैं, बलूचिस्तान और KP, उनको हमें बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए. हमें उनकी एफर्ट होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए. ये नहीं है कि सिर्फ वफाक जो है वो एफर्ट करे और वो बिल्कुल बैठ जाए कि ठीक है जी वो कर रहे हैं. नहीं, ये सारा काम जो है आपने जो एक सिस्टम होता है शहरियों से, जो इलाके के लोग हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लें कि ये लोग कौन थे, कैसे आ रहे हैं यहाँ पे. आपकी अपनी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनसे बचा जा सके. बिल्कुल सही है. ब्रिगेडियर साहब, एक शॉर्ट सा मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि 8 फरवरी के एहतजाज के तनाजुर में ये वज़ीर आला KP की और वज़ीर आज़म की जो मुलाकात है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? देखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि ही शुड मेक हिम अंडरस्टैंड कि इन प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट में जहाँ पर इस वक्त लोअर सिक्योरिटी की एनवायरनमेंट्स हैं, दे मस्ट कॉल ऑफ दिस स्ट्राइक. इसको कोई ज़रूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रोचमेंट की बात करनी चाहिए. लेकिन रिप्रोच शुड बी कमिंग फ्रॉम PT साइड. तो आप सोशल मीडिया देखें, वाई कांट के PTA कहे जी हम 6 महीने के लिए बिल्कुल सोशल मीडिया स्टॉप. नो, ये जो वेनम है टुवर्ड्स मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस एस्टैब्लिशमेंट खत्म करें. Bani PD should not speak anything about military. Then let's create a conducive environments to have a dialogue. अगर volatile environments होगी तो फिर इसके कामयाब नहीं होती है. Then you expect कि शायद गवर्नमेंट भी कोई एक स्टेप फॉरवर्ड ले और आपके कहीं रिप्रोचमेंट हो. लेकिन अगर आप बुरा भला कहेंगे और कहेंगे बात करेंगे, that can't be.
جی بالکل صحیح. بہت شکریہ بریڈر صاحب آپ کا, احمد ولی صاحب آپ کا شکریہ, عبداللہ گل صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے. اس وقت پولیٹیکل جو سینیریو ہے اس میں کلیئرٹی آنے کی ضرورت ہے, اپنے اپنے کام کرنے کی ضرورت ہے, ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے. جن محاذوں کے اوپر اس وقت پاکستان لڑ رہا ہے, جس کے اندر افغانستان, بھارت, اسرائیل, یہ تمام اسپیکٹ سامنے رکھتے ہوئے ہر کسی کو اپنا رول پازیٹیولی اس میں پلے کرنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.